प्राचेतसस्तु भगवन्नपरो हि दक्षस्त्वल्सेवनं व्यथितसर्गविवृद्धिकाम आविर्बभूविध तदा लसदष्टबाहु तस्मै वरं दधिततां च वधूमसिक्नीम् तस्यात्मजास्त्वयुतमीश पुनः सहस्रम् श्रीनारदस्य वचसा तव मार्गमापु नैकत्र वासमृषये समुमोच शापम् भक्तोत्तमतृषिरनुग्रहमेव मेने षष्ट्या ततो दुहितृभिः सृजत कुलौघान् दौहित्रसूनुरथ तस्य स विश्वरूप त्वत्स्तोत्रवर्णितमजापयदिन्द्रमाजौ देव त्वदीयमहिमा खलु सर्वजैत्रम् प्राक्शूरसेन विषये किल चित्रकेतु पुत्राग्रही नृपतिरंगिरस प्रभावात् लब्ध्वैकपुत्रमध तत्र हते सपत्नी संहैरमुह्यदवशस्तव माययासौ तं नारदस्तु सममं गिरसा दयालु सम्प्राप्य तावदुपदर्श्य सुतस्य जीवम् कस्यास्मि पुत्र इति तस्य गिरा विमोहं त्यक्त्वा त्वदर्चनविधौ नृपतिं न्ययुङ्क्ता स्तोत्रं च मन्त्रमपि नारदतोऽध लब्ध्वा तोषाय शेषवपुषो ननु ते तपस्यन् विद्याधराधिपतितां स हि सप्तरात्रे लब्ध्वाप्यकुण्ठमतिरन्वभजद्भवन्तम् तस्मै मृणालधवलेन सहस्रशीर्ष्णारूपेण बद्धनुतिसिद्धगणावृतेन प्रादुर्भवन्नचिरतो नुतिभिः प्रसन्नो दत्वात्मतत्त्वमनुगृह्य तिरोदधाथ त्वद्भक्तमौलिरथसोऽपि च लक्षलक्षं वर्षाणि हर्षुलमना भुवनेषु कामं संगापयन् गुणगणं तव सुन्दरीभिः संगातिरेकरहितो ललितं चचारा अत्यन्तसङ्गविलयाय भवत्प्रणुन्यो नूनं सरूप्यगिरिमाप्य महत्समाजे निःशङ्गमङ्गकृतवल्लभमङ्गजारिं तं शङ्करं परिहसन् उमयाभिषेपे निःसम्भ्रमस्त्वयमयाचितशापमोक्षो वृत्रासुरत्वमुपगम्य सुरेन्द्रयोधी भक्त्यात्मतत्त्वकथनै समरे विचित्रं शत्रोरपि भ्रममपास्य गतपदं ते त्वल्सेवनेन दितिरिन्द्रवधोद्यतापि तान् प्रत्युदेन्द्रसुहृदो मरुतोऽभिलेभे दुष्टाशयेऽपि शुभदैव भवन्निषेवा ततादृशस्त्वमव मां पवनालयेशा।